እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ክብራት ተከታተልቲ መደባትና መደብ ትምህርት ሰንበት ናባኹም ሒዝና መጺና ኣለና ሰሞናዊ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዝኾኑ ሐሳባትና ለዕልና ምሳኹም ንጸንሖ መደብዩ መደብ ትምህርት ሰንበት ማለት እዩ ኣብዚ ሰሞን እዚ ከዓ ተከታታሊ ለመጻናዮ መጽሐፍ ኢያሱ ኣብ መጽሐፍ ኢያሱ ኢና ዘለና መጽሐፍ ኢያሱ እንግዲህ እምነታዊ ማለት ንእምነት ዝኾኑና ትምህርትታት ካብ መጽሐፍ ኢያሱ እናወሰድና ናብ ለማዓንትና ሓምሻይ ትምህርትና በጽሕና ኢና ዘለና ኣብ ናይ ለማዓንት ንሪኦ ሐሳብ እግዚአብሔር ምእንታኹም ይቃለስ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ምእንታኹም ይቃለስ ይብልና እዚ አርስቲ እዚ ብዙሕ ነገር ክነግረና እዩ ከመይ እግዚአብሔር ተቃላሳይ ዝኸውን ዝብል ሐሳብ እናልዕልና ብሓባር ክንጸኒሕና ማለት እዩ ኣብ ስቱዲዮ ምሳይ ኣሕዋት ኣሎ ሓወይ ተስፉ ከምኡን ሓወይ ሓይልሻሎ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ጎይታ ይባርኩም ክብራት ተከታተልትና መእተዊ ጥቅስና እናነብብሞ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 10:42 ዘሎ ሐሳብ አንቢብና ድሕሪኡ ጸሎት ክንገብርና ምስ ሓውና ሓይልሽ ጸሎት ክንገብርና ማለት እዩ 42 ኢያሱ ምዕራፍ 10:42 ከምዚ ይብል እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ንእስራኤል ይዋጋሉ ነበረሞ ኢያሱ ነዞም ኩሎም ነገስታት እዚኣቶምን ንምድሮምን በሃንሳ ሓዘ ይብል እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ንእስራኤል ይዋጋሎም ነበረሞ ኢያሱ ነዞም ኩሎም ነገስታት እዚኣቶምን ንምድሮምን በሃንሳ ሓዘ ይብል በሓባር ክንጽልይና እሺ ጽልይ ወስማይ ሰማይ ትነብር ሁሉ ተኸለፍ ቀሪጽ ገይሮም ለኽና ብዙ መዓልቲ እዚ ድማ ብህይወት ክነብር ፈቂድካ ኮይኑ ንቃልኻውን ክትምዕደና ዝዕድዝ ስላልኾና ይመስግነካ ዝገይሮም ለኺ ከዚ ድማ ቃልካ ከፊትና ቃልካ ንሰምዐሉ ግዜ ዝገይሮም ለኺ በመንፈስ ቅዱስ ገይርካ ማኸድና ተረኺብካ ልሕድሕድና ክትናገርና ለጸላኻ ክንቀርብ ትረዳና ይልምነካ ኣለኹ ዝገይሮም ለኺ ኩሉ ግዜ ምሳና ሰው ኻስ ምሳናውን ስለ ለጋጥመና ክፉ ነገራት ስለ ተስዕረናን ተዋጋኢናን ስለኾንካ ነመስግነካ ስለ ሁሉ ነገር ነመስግነካ ብትወደኻ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እሺ ጎይታ ይባርክ ኃይልሽ ሽምባር ለማዓንቲ ነሪኦ ሐሳብ ከምቲ ካብናይ ብልሐለፈ ድቀጸለ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ምክንያቱም እግዚአብሔር ኣብ ቃልሲ እዩ ዘሎ ወይ ከዓ ውግ እዩ ዘሎ እና ርኢና ነርና ብዝሐለፈ ማለት እዩና እዚ ውግ እዚ ከዓ ናይ ኩላትና ናይ ወድሰብ ኩለንተናዊ መንነት ዝሓዘ ውግ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ናይ ወድሰብ ሕሉፍ ይኹን ናይ ወድሰብ ሕዚ ይኹን ናይ ወድሰብ ቅድሚት ዘሎ ኩነታት ኣጠቃሊሉ ዝሓዘ ታሪክ ከም ዝኾነ እዚ ውግ እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ጸልማትን ኣብ መንጎ ብርሃንን ዘሎ ውግ ከም ዝኾነ ርኢና ነርና ማለት እዩና እዚ ውግኣት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ንሪኦ ለና ውግ ኣሎ ወይ ከዓ ቃልሲ ኣሎ ማለት እዩ ተጋድሎ ማለት እዩ ዓቢ ትልዓበየ ተጋድሎ ዝና ካብ ምድሪ ኣብ ዓለም ካብ ተላዓሉ ውግኣት ወይ ከዓ ኩናት ኩሉ እቲ ዝዓበየ ኩናት ከም ዝኾነ ወይ ከዓ ቃልሲ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለናና እዚ ከዓ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ኣብ መንጎ ዲያብሎስ ወይ ከዓ እቲ ዓለም በሓይሉ መንዚዑ ናተያይሉ ምስ ዝሓዘ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩና ኣብዚ መጽሐፍ ቅዱስ ኢያሱ ክንርኢ ከለና እቲ ሓደ ጉጅለ ታይገብር ነቲ ሓደ ታይገብር ከጥፍእ ከሎ ኢና ንርኢ እቲ ጉጅለ ኻስ ብእግዚአብሔር ይምራሕ ኣሎ እግዚአብሔር መርሕዎ ዝቃለስዎ ቃልሲና ንርኢ ማለት እዩ እቲ ልገርም ግን እግዚአብሔር እስራኤላዊ ኢሉ አይገድፍን አረማዊ ኢሉ አይገድፍን ኪዳናዊ ለፈረሰሉ ቦታ ሁሉ ታይገብር ነሩ ይቃለስ እዩ ነሩና ፍትሃዊ ዝኾነ እንግዲህ ፍትሃዊ እዚ ወደይ ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ናታይ ስለ ዝኾነ በቃ ኢሉ እሽሽ ኢሉ ለይሓልፍ አምላክ ከም ዝኾነ እሽሽ ከም ዘይብል ንሪኤሉ ንኾን ማለት እዩና ሎሚ ዝተሓላለኹ ውግኣት ኣለዉ ዝምድሪ ወዶ ዝተሓላለኹ ርድኢት ኳስ ክትርዳእኳ ለዓብየካ ውግኣት ኣለዉ ዝካብ ቀረባ እዋን ምድራዊ ዓለማዊ ውግእ ንርኢ ለና ወዶ በቃ ሰኡልካ ህፃናት ጨፍጨፍ ተብል በቃ ብዳምፃኻዮ መሳሪሕ ማለት እዩና ታዩ ዚልካ ንምሕሳቡ ዝኸብዱ ናይ ምድራዊ ዝኾኑ ታዮም ገይሮም ዞም ህፃናት ካሓደ ለኾነ ማሕበረሰብ ስለ ዝፈጠሩ ድዮም ክጠፍኡ ነዎም ዶ ካብኡ ከዓ ነቶም ኣጥፋዕቲ
ዓለም ትድግፍ ከላ ገለ ካትርኢ ማለት እዩ እናጥፍኡ ህፃናት አላቀተሉ ታናት እናወዱ ንኡል ድግፍ ክርከብ ከሎ ገለ ካትርኢና ግን ና እግዚአብሔር እሲና እግዚአብሔር ቃል ስኒ ብሎ ዘለና ሓደ ዓለም ለኻዊ እዩ ዓለም ለኻዊ እዩ ካልኣይ ከዓ ፍትሓዊ እዚ ፍትሕ መሰረት ገይሩ እግዚአብሔር አመይሉ ቃለስ ልብልና ሎ ማንቴ ንርኢ ማለት ይውና እግዚአብሔር ፈራዲ ምዃኑ ንድሕነትና ንወንጌል በቃ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወንጌል እግዚአብሔር ፈራዲ ምዃኑ ይተአንኳር ወዶ መሰረታዊ ነገሩ እግዚአብሔር ፈራዲ ምዃኑና እግዚአብሔር ፈራዲ እዩ ኢልና አውዚ ንብልከና እግዚአብሔር ፍትሓዊ እንደገና እግዚአብሔር ፍቅሩ ንብለና ወዶ ና ፍቅሪ ፍርዲ ከመይ ዝበለ እዙ ናብ መንጎዚ ንሪኦ ይኸውን ማለት ይውና ደስ ልብለኩም ግን ብሉይ ኪዳን ድሕሪ ብዙሕ ውግኣት ድሕሪ ብዙሕ ግጭት ማለት እዩ መወዳእታታይ ኮይኑ ናይ ሰላም ራእይ ወዶ መጨረሻታይ ኮይኑ ሰላም ራእይ ክሰፍን ከለና ኢያሱ እዚ ርኢና ዳ መወዳእታ ነቶም ህዝቢ መሬት ተከፋፍሎም ኪዳን እግዚአብሔር እንተዛያፍሪስኩም በሰላም ንበሩ ይሉ ብሎም ከለና ንርኢ ዘለናና መጨረሻታይ ኮይኑ ናይ ሰላም ራእይ ከም ሰፈነና ንርኢ ማለት ይውና አውዚ አምድና አውዚ ኮስሞስ ወይ አውዚ አድማስ ወይ አውዚ ዩኒቨርስ ታይነ ህዚ ውግእን ይናላ ዙግ እዚ ግን እዚ ዓቢ መንፈሳዊ ቃልሲና ንወስዶ መንፈሳዊ ቃልሲ ስጋዊ እዚ ስጋ እንደምን ዝጎርዎ ዘሎ ቃልሲ ይኾነና እዚ ተጋሎ ዙግ እዙ አሞንጎ ጸልማትን አሞንጎ ብርሃንን ዝግበር ዘሎ ውግ እዚ ሲ አሞዳታ ባዓወት ብርሃን ሰላም ክዛዘምዩቲ ናይሎም ማንቴ ንሪኦ ሐሳብ ማለት ይውና እንግዲህ ሐፈሻዊ ናይሎም ማንቴ ትምርትና ከመእታዊ ንሪኦ እዚ ይኾንሞ ና ሕቶ ናባኹም ካቀርብ ይፈቱ አብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 16 ከምኡ ዘላውያን 18 14 ጀሚርና ዘዳግም እብራ ማለት እዝራ መጽሐፍ ክንርኢ ከለና በደል ወይ ከአበሳ ከነአናውያን ይዛረብ ስለዚ አብዚ ቦታዚ አበሳ ከነአናውያን ወይ ከበደል ከነአናውያን እንታይ ነይሩ እሺ ቴንክ ዩ ስለዚህ ከም ትቱል ይልጽናኺ እግዚአብሔር ምንታና በሐቂ ከም ልቃለስ አውዙ ነጽናዑ ጽናት ንሪና ማለት ነገር ግን ብዛዕባ መጽሐፍ ቅዱስ ለዋጋዕና ብዛዕባ ፍቅር ለኾነ አምላኽ ለዋጋዕና ብዛዕባ ቶ መስፍን ሰላም ለኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ለዋጋዕና ብዛዕባ ጦርነት መውጋዕ ከበድ እዩ ነገር ግን ከምዛ አንተ ወስኸሉ ለኸ ጦርነት ዝግበረሎ አመንጎ እግዚአብሔርና አመንጎ ሰይጣን አምዙ ለኸ ብርሃን አመንጎ ጸልማት አመንጎ ሐቅን አመንጎ ሐሰቱን ለገበሪና በተለይ በቀደም ከዝላረን ያልነበርና ጦርነታት ዚዮም ብድሕሪው ለኾነ አማልክት ከምልለው ተገይሩ ይቆጽር ከምነበረ ማለት በሐቅ ደግሞ መጀመሪያ ጦርነትም ከም ዝድረናዮ አብ ሰማይ ተጀመረ ምንሽኡ ነወገለና ጦርነት ብዛዕባ ተሰይጣንና ብዛዕባ ዝገበረ መሆኑ ክንርዳ ይግባ ማለትና ከናናውያን ወን በቀደማይ እስራኤላውያን ለበየሪኮ ልጓዙ ይርዳኖስ ሸጊሮም ወላቱ ለጊዜ ካናን እግዚአብሔር ካናን ሙራስ ብቻ ሊሆነ ሲ ጦርነት ዝልክፍጠል ለጎረ ደግሞ ብድሕሪኡ ፍጹምዎ ለነበረ ገበናት አበሳ ካናናውያን ስለለሉ ይሉ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ይሪናል ማለት ነው ስለዚህ እቱ አበሳታት እሱ አብ ዘዳግም ምዕራፍ 18 ከብት 9 ከሰብ 12 ለሎ ክንሪኡ ንኽዲና ማት አው በጣም ተዘርዚርኒዮ እንተ አይነት ታይታይ ከም ለሆነ ማለት ይና ታይነት ተግባራት ይፍጹሙ ነይሮም በጣም እዞም ሐሳብ ዚዮም ይል ዝገሩዎ ጽዩፍ ተግባራት መስዋዕት ህፃናት ጥንቆላ አስማት መውደቅ ዛዕጎል ንሙታት ዝጥየቅ መንፈሳዊነት ምልክታት ከም ነው የሚነገረና ማለት ስለዚህ እዚ ለመስፋር ተጎረ ጦርነት መቸስ ዝምድራው አይነት ጦርነት የሆነ መንፈሳዊ ከም ለሆነ ፍሉጥ ጥንቆልና ለበخሮዳቶም ለመስዋዕት ይጎርዎ ነሩ ማለት ስለዚህ ካውዝ ክንርዶ ንኽልታዩ ትልግበር ለሎ ጦርነት መንፈሳዊ ጦርነት ከም ለሆነ ይሪና ማለት ስለዚህ እዞም ካናናውያን እስራኤል እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን ከናን ከወርሶም ልገበረሲ ብዙ ምክንያትና خፉ ለሆነ አበሳ ከም ነውሮም ለምጋሪ እግዚአብሔር ግን እዚኦም እንኳን እንዲም ጽኒሕና ለብደም እንድንሪኢና እግዚአብሔርና ምሕረት ዕድል ህይወም ከም ነውልኩም ለሱ በጣም ብዙሕ
ናይ ልክምልሱ ግዜ ሂቦም ከምል ነበረ ማለት ነገር ግን ግዜኦም በአግባቡ ከምል ተጠቀሙሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ካውዚ አሰቃቀለ ሆነ ተግባሮም ልኮጽኢሉ ጽንሁን ሬና እስራኤላውያን አትዮም ከናናውያን ልክጥፉ ከምል ጎሮም ማለት ስለዚህ ጦርነቱ እዚ መንፈሳዊ ከምል ነረ ጦርነቱ ዝታዩ መንፈሳዊ ለሆነ ጠንቆላ خالي أملاخت الجبر أملوهم النبرة يلرينا ما سلز كان أنا بزح أنت نيرون بزح أساتات كم النورم أو زد دقم سرش ما تكنر نخدنا. زاير باركة تسوت السخاء سامنيكا. وكم تهيدش النابلوز نبرة كان أنا ويان دقم حاوي بحوسي يقازلون يرم مسواتي نتاوت أملوهم على تنتاوتاتنا أجان أنت مالتينا. زيد ما እግዚአብሔር ደስ ብሎ ነገር አይኮነን እግዚአብሔር ዝፈጠረው ሰብ ዝወደድ ካዩ ወደኻስ በኹር ደቆም በሐዊ ይحلፉ ነይሮምና ብዙ ነገር እዚ እግዚአብሔር ይሐዘንን ይخرን ስለዝነበረ ናይዚ ከናናውያን ኃጢያት እግዚአብሔር የቆጥዖ ከም ዝነበረን የሕዝኖ ከም ዝነበረን ኢና ነርኢና እንደገና ከም ታይድሽ ዝበሎ አስማተኛታት ጠንቆልቱን ነይሮምና أملخو أمسين عبزي نيرون أفتح زفتورم إجابير أي نبرن بزي مخنيات زي وكيل نايتي دابلوس كوينوم يوم نريهم زلنا توم نايسرائيل زبد ما وكيل إجابير كوينوم قدوس زب كوينوم ينا نريهم أمم جوزي أمي تقال سزلو بأكل إجابير مس إسرائيل أويان كوينوم مستونا وكلت كوينوم نأجان أنت وكلت كوينوم زلو سبات ناتواق خمسة ينا نري زلنا مساتهم من أنصار እግዚአብሔርን አንጻር እስራኤልን ይዋጉ ከምዘነበሩ ኢና ነርኢና ሓደ ጥቅስታት ከንብደለ ዘፍጥረት 15 ቁጥር 16 ዓመጽ አሞራውያን ገና ክሳዕ ሕጂ አይመልአንሞ አብራብ አይ ወለዶ ናብዚ ክምለሱ እዮም ዓመጽ አሞራውያን ስርገና ስለለኾነ ማለት በምዕማጾም መሬቶም ክምንጥሎም እግዚአብሔር ዘሃቦም መሬት ኮስዶ ከምዝኾነ እግዚአብሔር ይዛረብሎ ማለት እዩ ግን ዓመጾም ገና ይመለን እስካ ይዕገሶም ሎ ማለት እዩ ሎጥ እስካ ዘምጹ ላብ ልቦም እስካ ዝመለሱ ናብ እግዚአብሔር እስካ ዝመለሱ ይጽበዮም ከም ዝነበረ ግን ድማ ዓመጾም ስለዘይመለ እስካ 40 ትውልድስ እንታይ ይገብር ነይሩ እስራኤላውያን ኣብ ግብጽ ባርነት ክጸንሑ ገይርዎም ማለት እዩ ቀጻሊ ዘሌዋውያን ክርኢሞ ዘሌዋውያን 18 ቁጥር 24 እስከ 30 እቶም አነ ካብ ቅድሜኹም ዝሰጎም ህዝብታት በዚ ሁሉ ረኺሶም እዮም በዚ ሁሉ አይተርከሱ እታ ምድሪ በዚ ረኽሰት አነ ኸዓ ኃጢአታ ኣብ ርእሳ ክመልስየ እታ ምድሪ ድማ ነቶም ዝነብሩዋ ክትተፍኦም እያ ንስኻትኩም ግና ሕግጋተይን ፍርድታተይን ሓሉ ወዲ ዓዲ ኮነ ወይ ኣብ መንጎኹም ዝነብር ጓና ኣብ ኩሉ ዝጸያፍ ገለ አይተግበሩ እዚ ሁሉ ጸያፍ እቶም ቅድሜኹም ኣብ አዝነበሩ ሰብ እታ ሃገር ገይሮም እዮምሞ እታ ምድሪ ረኸሰት እታ ምድሪ ምስረ አርከስዋ ነቶም ቅድሜኹም ዝነበሩ ህዝቢ ከም ዝተፋኣቶም ንዓኻትኩም ድማ ከይተፋኣኩም ካብዚ ሁሉ ጸያፍ ዝገበረ ዘበለ እተን ዝገበራ ነፍሳት ካብ መንጎ ህዝቢን ክምንቆሳየን እቲ ቅድሜኹም ዝገብርዎ ዝነበሩ ርኹስ ስርዓታት ከይትገብሩ ብኡ ኸዓ ከይትረኽሱ እቲ ክትሕልዎ ኢለ ዝኣዘዝኩኩም ሓሉ አነ እግዚአብሔር አምላክኩም ይብል ስለዚ በመክንታይ ምክንያት እግዚአብሔር ይምንቅሶም ከም ዘሎ በመታይ ምክንያት ይዋጉኦም ከም ዘሎ ይገልጸልና በዚህ ምክንያት ሰብ እንተሓደ ጥፊኡ እንተሓደ ክህብ ዝደልሰ አምላኽ አይኮነን ምክንያት አሎ ምክንያቱ ኸዓ በተዘምልኽዎ አምልኾ ምክንያት ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እስቲ ናባና ነምጻዮሞ ኣብ ዓድና እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ እንተይልና ደፋትር እዮም ይጫወቱሉ ለውት ህዝብና መጽሐፍ ትገለጽተሎ አውደ ነገስት ዝባል መጽሐፍ አሎ ስም ክርስትናና ጸውዕና ተዛረብካ አውደ ነገስት ስምካ ተናገሮሞ ካው ይጥንቁለልካ ማለት እና ናግዚአብሔር ሰባቲና ዝብል ሽፋን ሒዞም ግን ናይጣኦት አጋንንትና ጸውዑ ትመጻይናት ካስ ከምዚ ይላውሉ ጥንቆላ ይዛረቡ እዮም አስማት ይሰርሑ እዮም ክንደይ ደፋትር ክንደይ ነገር ከም ዝገብሩ ንፈልጥና ባዕድናና እዚኦም እናሃለው እግዚአብሔር ከመገይሩ ምስ ህዝብና ክኸውን ዝኽእል
ጦርነት ካብ ዓድና አንጻር ዝርዙ ይልላል እንበር ስለዚህ እግዚአብሔር ድማ እንታየው በዚህ ይخሪ ስለዚህ አንጻር ህዝቢ ወጋአት ከመጸና ይገብር ማለት ነው ስለዚህ ሰብ ናብ እግዚአብሔር ክምለሰሎ እቲ ህዚ ንሪኦ ዘለና ወጋአት ክጠፍ እንተ ኮይኑ ምስ እግዚአብሔር ክንከውነለና ምስ እግዚአብሔር ተኮይና እግዚአብሔር ክዋጋአልና እንተ መጹናውን ክንስዕሮሚና እንተ ዘይለውን ድማ አቀዲሙን ጦርነት ከይመጽ እግዚአብሔር ይገብሮ ማለት ነው በሰላም ክንነብር ይገብርና ስለዚህ ህዝብና ሰላም ክንነብር እንተ ኮይኑ ናብ እግዚአብሔር ክምለሰሎ እንተ ዘይለ ናብ ደፋትር ናብ ጠንቆልትና ኸድካ እግዚአብሔር እንደገና እናበልካና ተማለልካ ፈሕ ተበልካ እንተንባዕኻ ተበኸኻ ትርጉም ይብሉ ሓደ ክንሕዘልና ወይ እግዚአብሔር ወይ ድማ ተሓደ ተሕዝናን ትንረኽቦ ንረክብና እግዚአብሔር ተሕዝናን ድማ ክግባእ ዝግባእና ነገር ንረክብና ስለዚህ ክንወስነለና ማለት እዩ እዚ ክንገብር ከም ዘለና ካብዚኦም ንመሃር ዝበል ሓሳብ ይቀርብ ደለ እግዚአብሔር ዋርኩም ጎይታ ወርካ ያ ጽቡቅ ሐሳብ ይብጣም ይታልሉና ናይ ከነአናን በደልን ባርታ እዩ ነሩ ማለት እዩ አፍቲ ዘላዋን ክሪ ከለና ዝሙት ብዛኣ ዝሙት ይል ዛረብ ዘላዋን እዚ ኣብ ታሕተላን በውኻዮ ኣብ ላዕሊ ዝሙት ይዛረብና ዝሙት ምስ ግብረ ሶዶማዊነት ሓዊሱ ማለት እዚኦም ነገራት ዝርዝር ያቀምጥሞ ዳሓረ ትምድሪ በዚህ ምክንያት ዝታይ ኸውን ይብል ይራክስ ይብል ማለት እዩ እንደገና ኸ ኣብ ዘዳግም ክሪ ከለና ኸ አምልኮ ጣዖት ይዛረብ ማለት አነ ሱለስቲ ታይነት አምልኮ እዮም ያምኑ ነሮም ስካን አና እንደበለ ይሽተን ክፍተሽ ደልየ ነይረና ላብ 12 ዝኾኑ አማልክቲ አግኔና ግብጺ ሓደ ሽሒ ገለመለ እዮም ነይሩ ባዶ እግዚአብሔር አንጻርቶም አማልክቲ ሶም ይቃልስ ከም ዝነበረ ኣብ ዘጻት ሪኢናይና ሕዝቡን አውዚኦም ሰባዚኦም ምስቶም አማልክቲ ነሩና እግዚአብሔር ምክንያቱም ናአዛብ አማልክቲ አጋንንቲኦም ማለት አጋንንት ስለለኾኑ ምሳጋንንት እዩ እግዚአብሔር ናጋንንት ንምጥፋ ብዝገብሮ ጥፋት ታይኾን ለማለት ወዲ ሰብካ በምርጩ ታይኾን አው አቱ ይርከብ ማለት እግዚአብሔር ኃጢአት ንምጥፋ ይመጽ ጥፋት ንምምጻ አማልክቲ ዝሙት ክፋት እቲ ወዲ ሰብ ዝጎደኦ ነገር ከጥፍ አምል መጸልዋል ወዲ ሰብ ግን አው ይርከብ ማለት ምስቶም አጋንንት ምርጩ ገሩ ይርከብ ምስቱ ኃጢአት ጠቢቁ ይርከብ ምስቲ ዝሙት ምስቲ ተፈላለየ ነገር ጠቢቁ ከም ዝረከብና ነይረና አነ ልገረመን ኤል ባህል አማልክቲ ነይሩምና እዚ ኤል ናኩሎም አማልክቲ አምላኽ እዩ እዚ ኤል ማለት ጣዖትዩና እዚ ኤል ወዲ እዩ ይብላው ዝ ማለት እዩ ኖአላዊናቶም አማልክቲና ካው አሽራሃት ባህል ጓል ተንስተይቲያ ጣዖት ዚ አማልክቲና ሎዓላነት ናቶም ኩሎም አማልክቲ ያሳውን ጓልያ ደን በጣም ለበለንድ ፓርቲታ ኤልና አሽሃር ክልቲኦም ሰዓይ ሰበይቲዮም ሐቢሲን ሞሎኮት ታይገብር አይወልድ አይዋለዲ ወዶ አና ለማሮና ሞሎኮት እሱ አቡል መንፈስ ቅዱስ አይወልድ አይዋለዲ አውዝ ንሮ ለና ናይ አጋንንት አምልኮ ግን ታዩ ሰዓይ ሰበይቲ እንደገና ካው ማአትዮም ነው በአላሎ አናታሎ አስታሮት ልባላሎ ያ ሞት እዚኦም በሙሉም ናይ ማይ ናይ ጣሻ ናይ ኩይናት ናይ ፍርያ ማነት ናይ ሄድ ነገር ስታይ ነይሩ አማልክት ነይሮም ካውስ ይገርመን ነይሩ ሕዚ ተስዋሃወይ ተጥቅስ ነይርካና ኣብ አድናውን ከሙ አለዩ አድና አማልክት አሎ አነ በጣም ልገርመን ሲ ኣብ በፈላይ አውዝ ናይ ገጠር ለሎ ማህበረሰብ ሲ ምናልባት ኣብ ከተማ ብዙሕ كل انتن كتكبر كيرأي خيليو أو حرشة كي حارس عندنا كي عزد أو زا بقى كحارس كي عزد تبتبو لهازو أملك سنو مالت هذا هوي بقى بالحلفة وانتاقي سنير هذا هوي تايلوني زخانة معالتنيونا أو زو معالت السو حرشان دار حارس كاسي بعراي موت إلو يلأمن هذا صادق يو ناتي صادق السو معالتي قالو بتمعلت السون ده حرشة حارس كات هاي تخون بعراي موتي الأمان مالتي ناس هذا زي ما تعرف قدوس حق تجلس قول له يو شدش معلت صراحة تكبر كفزن حدا معلت خا نجزافير أملاكك قدس تبايلو لامبابة برهان لبرهلو سبعة تاي كايدو تايجر أبو عروس أميدو يعرس هفتي انتن مالت حرشة كاو تاكيبهم مزيوم منا ده هرجن تايوم يصبيون روميو كم ما يتوم أبو أركموتو كم أزمة استيو كموت هنا لا مزوه نيخا أي موت كان نيخ حزل أي موت كان لوكات إن تأيهز خم تزول خمو السناسنا تفعت كله إجزافير نتوم أنصار نتوم أمالك تكل على الخلا دمز تفعتي إزي مالت إزي سي هذا كتقبله أبي كواد
ንምንታዩ በቃ ሴፍ ኮይን ካለይት ነበር ንምንታዩ ኩልሻ ደም ልፈስስ ንምንታዩ ኩልሻ ጥፋት ንመጽ ንምንታዩ እዚ ዝኾን የልካ ክትርኢ ከለኻ አጋንንቲ አማልክሲ ተቆጻጺሮም ነው ምትምድር ማለት አጋንንቲ ከአ ስርሖም ታዩ መቅታል መጥፋ ደም ፍሳሲና ክብራት ተከታተልቲ መደባትና ክበረህላ እትጽሁፍ ክንዩ እትጽሁፍ ዘሎ ነገር ሁሉ ዋጋ ይውሉን ብዙሃት አማልክት አለው አውዛድ ማለት ሙሉ ማለት ዓለም በዓለማት አማልክት እንደተጻሚዳኛ ተከታተልቲ መደባትና እንግዲህ አበሳናይ ከነአን ርኢናይና እግዚአብሔር እትናይ ከነአን ላጥፈ እግዚአብሔር ባዕሉዩ ሎሚውን ዘሎ ማለት ምሕረቱ አይተወደን ይጽበየና ይዘሎ ባይዘ አብዚ አንቶ ዘንበብካዮ ታይሉ አመጽ ያመራለን ገና ክሳ ሕጂ አይመለንሞ አብራዓይ ወለዶ ናብዝ ክምለስ አብራዓይ ወለዶ ማለት 400 ዓመት አሞራውያን እግዚአብሔር ታይገብር ነሩ ታግሱ ይጽበይ ነሩ ማለት ምናልባት ናናለካ ወለዶ 50 ሻርሻይ ወረዶ ኮንኮን ንኸዲና አውዝ ምድሪ ዘለና ማለት እግዚአብሔር ይጽበይ ይዘሎና ግን አመጽ አውሉ መለሉዋን ፍርድ አሎ ጥፋት አሎ ሞት አሎ እግዚአብሔር ከአንጻር ኃጢአት አንጻር ጣዖታት አንጻር እግዚአብሔር ላይ ሆሩ ነገራት ክልዓልዩ ንኡ ዝመረጹ ታይገብሩ ሓቢሩ ምስኡ ክጠፉ ከም ዝኾነና ንርኢ ዘለናና ግዜ ከሎ ናፍቲ እግዚአብሔር ሰማይ ምድርን ባህርን ዓይን ማዓት ናን ዝጋር እግዚአብሔር ክንመጽእ እሱ ዝመደበና አምልኾ ክነምልኽ ኢና ንብል ንፈቱ ናብ ቀጻሊ ዘሎ ሐሳብ ክንከድሞ ቀጻሊ ኣብ ዘሎ ሐሳብ ታይና ንርኢ እግዚአብሔር ሉዓላዊ ዳኛ እዩ ብለና ማለት እዚ ከዓ ዳኝነት ኣብዚ ይርአል ማለትና ዳኝነት አምላክ ከመይ ዝበለ ይስቲ እሺ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ያው ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ኢና ክንብገስ ዘለና ምክንያቱ ብዛዕባ እግዚአብሔር ዝዛረብ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዝኾነ ኣብ ዘፍጥረት 18 ቁጽሪ 25 ንጻድቅሲ ምስትረሲ መቅታል ከምዚ ዝበለ ነገር ምግባርሲ ካባኻ ይርሓቅ እቲ ጻድቅ ከም ትረሲዕ ክኸውንሲ ካባኻ ይርሓቅ እቲ ፈራደ ኩላ ምድርስ ፍትሕዶ ኣየውፅን እዩ በለ ይብል ኣብ መዝሙሩን ከድና ክንሪኦ ንኸዲና መዝሙረ ዳዊት 7:11 አምላኽሲ ጻድቅ ፈራዲ ዕለት ዝኹሪ አምላኽ እዩ አምላኽሲ ጻድቅ ፈራዲ እዩ ዕለት ዝኹሪ ምክብል ከሎ ያው በትዘኸውን ዘሎ ምድሪ ዘሎ ነገር ከም ይሐዘንን ይኹርንን ግን ድማ ጻድቅ ፈራዲ ከም ዝኾነ ኢናና እግዚአብሔር አምላኽ ጻድቅ ስለዝኾነ ፍርዲ አሎ ፍርዲ እንድሕር ዘየለ ጻድቅ ፈራዲ ክንብሎ ይንኸድን ሰብና ተበደለ ተሓደ በዳሊ ተሓደ ተበዳሊ እናሃሎ እሱ እንታይልካ ፍትሕ የለን ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ፍትሐው አምላኽ ስለዝኾነ ናይ ፍርዲ አምላኽ ስለዝኾነ ግን ንትበዳሊ እግዚአብሔር ይቀጽዕ ከም ዝኾነ ኃጢአት ድማ ደሞዙ እንታይ እዩ ሞት ምዃኑ ኣብ ሮሜ 6:23 ይገልጽ እዩ ስለዚህ ኃጢአት ደሞዙ እንታይ እዩ ሞት እዩ ክፍሊትካ ትዝግባእካ ማለት እዩና ዚና ንርኢ ኣብ መዝሙር 82 ኩስኽሞ 82 ሓደ ዲዩ ከም በልካ አምላኽ ኣብ ማሕበር አማልክቲ ደው ይብል ኣብ ማእኸል አማልክቲ ይፈርድ ኣሎ ኣብ ማእኸል አማልክቲ እንታይ ይብል ይፈርድ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ አማልክቲ ማለት አምላኽ ሓደ እዩ ግን ንሕና በባዕልና በስልጣንና ግን ኣብዚሕናዮም አማልክቲ ካብ እግዚአብሔር ወጻኢ ካልኦት አማልክቲ ላምጻና ማለት እዩና ኣብዚኦም ድማ እንታይ ይብል ይፈርድ እዩ ምክንያቱ አምላኽቲ ዘይኾኑስ አምላኺና ስለዝበሉ ንዓቶም እንታይ ገብሮም ይፈርዶም ከም ዝኾነ ኢና ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ ጻድቅ ፈራዲ ከም ዝኾነ ሞ ዳኛውን ንዓለም ዳኛውን እሱ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ዘዳግም ከናውን ክንርኢ ንኸዲና ዘዳግም 9:4-5 እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ቅድሜኻ ምስ ሰጎጎም ድማ ብልብኻ ጻድቅ ምዃነይ እግዚአብሔር ነዛ ምድሪ እዚኣ ክወርሳ እተወኒ ኣይትበል ንዞም ህዝብታት እዚኣቶም እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ ዝሰጎም ዘሎ ሕሱማት ብምዃኖም ደኣዩ ብጽድቅኻ ብቕንዕናን ልብኻን ኣይኮንካን ንስኻ ንምድሮም እተኣትዋን ትወርሳን ዘለኻ እግዚአብሔር አምላኽካ ነዞም ህዝብታት እዚኦም ኣብ ቅድሜኻ ዝሰጎም ዘሎ በቲ ሕሱም ዝገበርዎ ድማ እቲ እግዚአብሔር ነቦታትካን አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዝመሓለሎም ነገር ምንቲ ከቀውም
داعي يبل سلازي بحسومات بمخانهم يو لاتهم يطفوهم زلو أنا قد صادق سلازون كوي يزور زلو كوي الكاس أي تحسب نبوتات كان أبراهام نهاية إسحاقن يعقوبن بزعته وقع المسارتي زمرد رزي ورسك زلو كل كلو ينانرنا بصدقنا كن مكحكم زي بلنا كن أملاخ كن ب لبوتاتنا بزمحالو محالا كم ذهبهم تمدري يوزنا جلس اللهم زلونا يا إسرائيلون صادقانات نيروم مالت كن يكونن أملاخ يفولت يوم يسحتو نيروم كن دما إغزابيرنا تعجس نعملسهم تمدري كورسهم كم زدلي توم زبارهم زلهم سبات دما حاتياتهم سلز بحسح كم زخانة إنا نارنا زلنا እግዚአብሔር ባርኩም ስለዚህ ታይና ንርኢ እግዚአብሔር ሉዓላዊ ዳኛ ክንብል ከለና ዋን አብዝና እግዚአብሔር ባህሪ እዚ እግዚአብሔር አምላኽ እዩ ሉዓላዊ እዩ ግን ጉቦ ተዋሂብዎሲ ፍትሕ ያዛብን ክልተና ፍትሕ በክልተ ነገር ይዛብ አዋዶ የተሓደ ጉቦ ተዋሂቡካ ፍትሕ ተዛብኢኻ ወይ ከዓ ናይትዎ ሓደ ወገን ተኾንካውን ፍትሕ ተዛብኢኻ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ናቲ ሓደ ወገን ኮይኑ ለፍትሕ ያዛብእን እዩ እግዚአብሔር ጉቦ ተዋሂብዎምን ፍትሕ ዘዛብ አምላኽ አይኾነን ማለት እዩ እዚ ማለት ታይ ማለት እዩ እሞ ስንብል ከለና እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ ስለዚ ኃጢአት ክጽውር አይኽእልን ኃጢአት ክጽውር አይኽእልን ምክንያቱም በባህሪው ታይ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ እዚ ጻድቅ ፈራዲ ኢልና ንእግዚአብሔር ከነነብር ንኽእልና ማለት ይና አቃልዩ ወድ ንእግዚአብሔር ባህሪ አቃልዩ ጻድቅ ፈራዲ እዩ ቅዱስ እዩ ብዙሕ ባህሪታት ንእግዚአብሔር ብዙሕ መገለጫታት አለው አቃልዩ ግን ንኃጢአት ክዕገስ አንጻር ባህሪ እግዚአብሔር ዝመጹ ነገራት እግዚአብሔር ክጻወር ስለዘይኽእል كمو خا نظام نفطروم ندق سبات غدعات ስለዝኾኑ ማለት እዩ ዋና ንእግዚአብሔር ዓላማታ እዩ ነቲ ባህሪ እግዚአብሔር ክንለብስ ንእግዚአብሔር ክንመስል ካው በሰላምን በህዳትን ክንነብሩ ማለት ይና እቲ አንጻር እግዚአብሔር ዝኾነ ነገራት ሁሉ ባዕዳዋ ነገራት እዮም አወድሰብ በምርጭኡ ምክንያት ለአታዩ ነገራት ይomና ወድሰብ እና ተጎደአ ክርኢ እግዚአብሔር ክጸውር ስለዘይኽእል ታይገብር ነቲ ጥፋት ነቲ ክፉ ነገር ከጥፍ ይልዓል ማለት ይና አውስታይል ታይብለና ኃጢአት ናይ መወዳታ ሳዕበኑ ክረክባለዎ እንታይ እዩ ተሳዕበኑ ማለት ኃጢአት ሳዕበኑ ታዩ ክብል ከለኹ ከሎ ታይብለና ሮሜ 6:22 አስቢ ኃጢአት ታዩ ሞት ይብል ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አንጻር ኃጢአት ውግእ ኩልሳ የውጅ ማለት እዩ አዋጅ ናይ ውግእ ያመት ማለት ይና ስለዚህ አውዚ ናይ ሉዓላዋይ ዳኛ ኮይኑ እግዚአብሔር ክረይ ከሎ ከም ንጉስ ከም ፈራዲ ደው ይብል ማለት እዩ አመጽ ንዘል ዓለም ታይገብር ንከጥፍ ይላልዩና ከምቲ ንብሎል ጸንሐና አመጽ ንሐሳብና ሓዋሩ ክጠፍ እዩ ግን ካሽዑ ግን ወድሰብ ምስተ አመጽ ባሉ ላ ተሰቃይ መንባሩ ንእግዚአብሔር ስቃይ ይሉ ኾኖ ማለት ስለዚህ ብምርጩ ምስተ አመጽ ሓቢሩ ታይኮን እናጠፈ ከም ዘሎይና ንሪለናና ክብራታታ ሰልሲ መደባትና ምሳና ስለዘለኹም እግዚአብሔር ይባርኩም ክንብለኩም ንፈቱ መደብ ትምህርት ሰንበስና መበል 50 ክፋል ካብ መጽሐፍ ኢያሱ ዝርከቡ ናይ እምነት ትምህርትታትና ንርኢ ዘለና አውዚ ናይ ሎም ባንቴ ንሪኦ ዘለና እግዚአብሔር ከም ሓደ ተዋጋይ ወይ ከም ሓደ ተቃላሳይ አንጻር ምን እንታይ አንጻር አመጽን أمسار حاجاتن كم زخنا إنا نريزلنا مسانا سلزلهم إجزافير باركم تملسنا كن مزينا قرب زين حنا كن ملسينا إجزافير أملاخ مسكولاتنا يخون مسانا زنهم
ተመሊስና ኣለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ሓደ ሕቶ ከልዕልሞ ካብዚ ሕቶ እዚ ክንማየጥ ታይብለና እግዚአብሔር ንከነአን ከጥፍእ ክልዓል ከሎ ንምጥፋእ ዓላማ ድዩ ተልዕሉ ወይስ ነቲ ምድሮም ንምምንዛዕ እዩ መጽሐፍ ቅዱስና ብዛዕባ እዚ እንታይ ይብለና ዝብል ሓደ ሕቶ እዩ ካልኣይ ሕቶ ከዓ ኣብዚ ግን ምርጫ ዝፃወቱ ግዴታ እዩ እግዚአብሔር ከመንዝዕ ድዩ ከነአን ምድሪ መንዝዑ ንእስራኤል ወይ ከዓ ነቶም ህዝቡ ዝበሎም ክህብ ድዩ ደሉ ወይስ ካጥፎኦም እዩ መፅኡ ሓደ ካልኣይ ሕቶ ከዓ እቲ ሕቶ መልሱ ወይ ኣይኮነን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብዚስ ምርጫ ዝተፃወቱ ግዴታ እንታይ እዩ እስቲ Thank you. እግዚአብሔር ስላና ወይ ደሞ ስለ እስራኤላውያን እና መንፈሳዊ እስራኤላውያን ከመይሉ ዋጋ ከምነበረ ካብ መጀመርያ ሒዝና ንሪኦ ነርና ማለቱና ሓደ በከናን በደል ምክንያት እግዚአብሔር ለካናናውያን ልዋዕሎም ከባሮም ኩሎሪና ካልኣይ ደሞ እግዚአብሔር ላዕላዊ ዳኛ ብምዃን ሓቀኛ ዳኛ ብምዃን ዝገይር ይመስገን እንኳን ላዕላዊ ኾነ ታሕተዋይ ዳኛ وبزح ነገር እንትገብሪና ብኡ ምክንያት ደሞ እግዚአብሔር ለአና ከም ልዋጋ ለእስራኤላውያን ከዋጋሎም ከም ነረ ለአና መንፈሳውያን ከም ልዋጋና ህዝቡን ብምታይ ልዋጋና እስከ መጨረሻ ጊዜ ኃጢአት ወስቃይ እንዲያምታይ ይብል እግዚአብሔር ሲ ኃጢአት ግፍዒ ናይ ንጹሃን ስቃይ ምጭቆና ምናምን ለዘላለም ለይዕገስ አምላኽ እዩ ብኡ ድማ ይዋጋና ማለት እዩ ናይ ልኾና ሰባት ማለት እዩ እና እግዚአብሔር ኸዚ አምዙ ልወልናዮ ና እግዚአብሔር ባህሪካ ኩሎም አምላኽቲ ልፎሊ ኻሊት ሃሌልና ምርጫ አምላኽ እዩ ለግድ አምላኽ ይኾነን እና እዚ አምላኽ እዚ ብፍቅሪ ክነ ምልኾ ክንግዘሉ ምስኡ ክንኸድ ይገብር አምላኽ ይምበር እንትን ይኾንና ዕላሙ ካብ መጀመርያ ወላ ና እግዚአብሔር ወኪሎም እስራኤላውያን ይኹኑ እምበር ብዙሕ ሓደ ሳይድ ወይ ደሞ ለከናናውያን እግዚአብሔር ከጥፎም ሐሳብ ይብል ምክንያቱ ብናዩ ተፈጥሮ ፍጥራት እዮም በኸሙ ይምሕረት እዮም ክሳብ አንቱ ተስኮም በኮሉ ክሳብ ረውዓይ ወለዶሎም ለኩም እንደሱ ብዙሕ ምሕረት እዮም ነይሩ ማለትና ኣብዚ ጻር 13 ከ18 ካብ 30 ክንሪኦ ከለና ቆም ይብል እንታይ ይብል 18 ንሃዋውያንን ንከናናውያንን ንሂታውያንን ኣብ ቅድሜኻ ዝሰጉ ተናኸስቲ ጽንጽያ ከቅድሜኻ ክሰድድየ እታ ምድሪ ምእንቲ ከይትባድም አራዊት መሮሮ ከዓ ከይበዝሑኻ በሓንቲ ዓመት ካብ ቅድሜኻ አይሰጎምን እየ ተፋሪኻ ነታ ምድሪ ክሳዕ እትወርሳ ብቁሩብ ካብ ቅድሜኻ ክሰጎም እየ ይብል ማለት እና እግዚአብሔር ሐሳብ ነረ መጀመሪያ ታይ ከናናውያን ለሲቲሎም በቃ ልክ ከም ቦታ ልከውርሶም ማለት እዩ ከጠስፎም ምንም አይነት ሐሳብ ከም ሊኖሩ ይነግረና ማለት እና ከም ዝወልና እግዚአብሔር ማንም ሰው ከጥፍ ሐሳብ ይውሊን ነገር ግን እዚ ጦርነቱ እዚ ቅዱስ ጦርነቱ ለበለሉ ሆሚ አው እና አጽቦ ነገር ልግበር ጦርነት ሰም ሆነ ማለትና ነገር ግን አምዛንቱ ወድሮናዩ ናይና ካናናውያን አበሳታት እግዚአብሔር ቱ ባህሪ ቱ ተዋላሽ ባህሪዮም ለሉ ማህበረሰብ ሙሉ ለሙሉ ኮጉዶ ስለለለው አምጨረሻ ልገውረ ነገር ታዩ ልዞም ላይ አመኑ لزوم مسحاتهم አይላ ቃቂሉ ለሰባት ከጥፎም ከም ለጥፎም ነሪና ማለትና ስለዚህ በእስራኤላውያን ለሉ እቅድ እግዚአብሔር ታዩ በጣም همزم ግብጻውያን ልቦም ደንደነ ከም ለፈርዖን ደንደነ ከም አይነት ሰባት ከም ነውሩ ይንገረና ማለት ነገር ግን ለተወሰኑ ሰባት ደሞ ከም ለተወሰኑ ሰባት ግን ና እግዚአብሔር ምሕረት ترديم كوز تفاص كم الطرف دما أب يسكل تكافت عندك أروعة الليلو تا راب زعبا ساخذي خمس سمعنا نجزبير عوينا جر سمعنا محروت سمعنا إننا بس بيت سامل لا حوت منا ملي ساقم روسات ينقرنا ما سلز إجزابير كان أملاخ يخوني كم خلط أملاخ يخوني دمو خمسي بحوار خمس لطف نجار أملاخ كم لي خونه مع هذا بعض الفطور من نجار جن كحاتيات أين فلاليتي لنا كمنا فروم لبنا للنا تأنكرت تقولينه مس كأجزابير العلي البحلهم إن لازم نملخو أملاخات أين فلاليسلو أجزابير كتفهم حسيوم عتذرما بنعلم مرتش كم لخونه
بلا عالم مرجعكم لخونا ينقرنا ما سلزي نتناول مجالشان هم زي كون له إغزابير محرت يهنا كسا خازي كبهرينا كنك اللقبو لكن نكن مالتي على الزاجن مجالش علي متفائل اللوم متفائل على الزاجن دحرة إغزابير رمسيلو انتني هون همزو لونا لو كان أنا بزح زي محرت يومي بزح برهان قيس اللوميو نجرجن أصل مقبل فقرني تخملي خونه مالت سلزي كامنا إغزابير من قد بلولس أنا علم من قد مريضهم سلزي لكتفوا الجورم بعلم مرج أي ما تزغيرنا مرج أملا سؤال هنا. هاي بتواركا أو خلها توسخ حسابه اللي كاينا جنرال حسابه زي كان ريخلنا إغزابير مجمرة كما تخلق سقوم يوادو لسلام سقاق يلاو الرئي زاعة إسران سلسان هزي زبال كايوون زداقم شعتون كاينا كان ريخلنا عصر تخلتون ناولنا كان كاير كلنا تأيبل إغزابير سقاق قوم يلو كسوق كما تخلص كم تنرئ لنا لك همزي أب ياسو معرف كلتا 3-4 قال هم لرأنا يو أنصار إسرائيل سي تفلالو نجستاتي كوما أنصار كواقو يلعلو نيرو مالتي بتشعو جزاء جن إغزابير تايلو فسيم كتاجبر أطفأ يومي قبل خلونا نرئ لنا سلازي نإغزابير حساب تايو إتي سوقي قونا آتهم نتمري إسرائيل وخانة حزبي زبالو حزبي كاورسي نيرو حسابو مالتي يوجن تزاراري نإغزابير إلاما نإغزابير حساب نإغزابير تزاراري بتزارس بس إسرائيل خانة خواجو دلهم متي مستي زنقو كله لا تنجرة نسمع لك رأب هم سمعته كوي سمع له يوم كنا سمعوا جن إدلاها ونبعلهم إدلاها وننسها بأونة إغزابير بحكي أملاخي إلهم كأمنو عيدا ليون أنصار نو كواغو كم دليون نري زلانانا شو جن إغزابير تايجورم كلونا نري كاتبهم كلو إنا نري مالتي يستي أوزيس مرجع للو مينس أنت تايو مالت مرجع زلو جدة تايو أوزي. إيش مرجع أنت أي جدو زلو كلنا سب إغزابير كمرز ويدمان أجان أنت كمرز عدللو نقول سبستوى هذا مالتي جندما سب نايب على مرجع يمرز. إغزابير تايلو إغزابير أي جددنا أنا يفتير كامون عيد أرحم لغنا يولن دلائخات مرزيخا مرجع يبونا أي مالتي تمرجع أنا قلنا منينا أنا وقلنا نحنا هنا نوصلنا مالتي كم هزبي كنوصل نخلينا بولك أنا ونكنوصل نخلينا زي عنتو زر على رأب تزنب ودسي بلان انت ناتا تقسي حادينا إياسو كلته كابت شعن تسكاب 14 هيد الشنب باللي تشوشو كمسافة حادة كاب 24 اسكاب 26 نتوم سبات قابلتهم إغزابير إذا هاجر زيا كم زهابكم فرحتهم دما قبل علينا كم زودقة كلهم أبز هاجر زنورو وقع أبقرميهم كم زمخوخو فلتخو اتي كم مدر قبسي كتوصو كرلهم إغزابير نبحري ارترا أبقرميهم كم زنقصو أبز سجار يردانوس أبز نبرو كلتهم نجستات أمراويان كع سكورهم وو نسيهونن أيوجون كم زتفاهمهم سمعنا إنامو إغزابير أملاكم نسو كب أب سماي أب العلي أمريكا أب تحتي أملاخيمو مس معنا يو لبنا مخخه أقدر يخون دما تنفاس أبسب أقومتن حجي خعا بجاهم أنا محرت كاب جبرخم نسخاتهم دما نبيتي أبوي محرت كتجبر الله نبوي ندين نحواتين نحاتين زلوهم كل دما بهوتهم كتحرقهم نفاسات الناون كاب موت كترحنو بإغزابير محدلو رقص مدكت كعا هابوني توم سبات كعا ستربات يقولوا توم سبات كعا نقبرو زلونا انت زي قلصكم أب كنداخم نفسنا نموت نحلف كخون دما إغزابير زا مدريزيا مسحابنا محرات امنتن نقبر الخي بلوا وزا سبزيان تعيات بلا كان أنا ويتيا قندمات نا إسرائيل من أملاخ انتي ناقبرا كم زمسة information اللي بس حوارله سلزي بزي مسارات الماسان انتي غيرا لنفسك تدحين بيزاخاتهم أنا مساخهم كحبري محرات قبروا لك تمسوخ لهم عدنا كتوروا تلخم سي عدنا كم تورون كم تسعروا ناس فريتنا إنا سلزي محرات قبروا ليلة كان أنا ويتيا قل محرات الطريقة محرات رخيبة لا مالتي
እግዚአብሔር ከም ሰምዑና እግዚአብሔር ወን ተጠቅስ ያ ሰሚዕናይና ምናምን ኩሎም ድማ ሰሚዖም እዮም ሳበይና ጥራሕ ይኮነትን ሰሚዓ ከነአናውያን ኩሎም ሰሚዖም እዮም ግን ድማ በተዝነበሮም መንገዲ ጸኒዖም ስለዘለው ንሳቶም ክጠፉ ከለው ሳድሒና ስለዚህ እግዚአብሔር ብጽልተ ዝኸውን እሳውን ከነአናዊታ ተጥፋእ ክብል ነይሩ ግን ክምለስ ዝንዝበለ እግዚአብሔር ወሕረት ዝገብረው ከም ዝኾነ ኢና ካብ አን መሃሮና እስቲ ካሊ ድማ ካብ መሳፍንት 1:24 ጀምበልና መሳፍንት 1:24 ከምዚ ይብል እቶም ሰለይቲ ድማ ሓደ ሰብኣይ ካብታ ከተማ ክወርድ ራዩሞ በጃኻ መእተው እዛ ከተማ ርኤናይሞ ምሕረት ክንገብረልካ ኢና በልዎ መእተውታ ከተማ ከዓ አርዮም ነታ ከተማ ድማ ብስሕለት ሰይፊ ወቅዑዋ ነቲ ሰብኣይን ንዘሎ ዓሌቱን ግና ይኽዱ ሓደጉዎም እቲ ሰብኣይ ድማ ናብ ምድሪ ሄታውያን ከይዱ ከተማ ሰርሐ ስማ ከዓ ሉዝ ሰማያ ክሳሎም ድማ ስማ ንሱ እዩ ስለዚህ ዚውን ከይጠፍእ ብዝገበሮ ነገር ንሳቶም ምሕረት ከም ዝገበሩሉ ኢና ነርኢ ስለዚህ ሰብ ክምለስ እንተይሉ እግዚአብሔር ዕድል ይህብ ተዘየለስ ንሱ ናጥፍኡ ክብልስ ይኽእል ነይሩ ግን ብጽልኢ ብሄር ተኮር አይኮነን እግዚአብሔር ዓሌት ላ ዓለሸ እዚ ዓሌት እዚ ጥፍኡ እዚ ዓሌት እዚ ንብር እናበላ ይኮነን ብአምልኾ እዩ እሱ ድማ ናይ ባዕልና ምርጫና እዩ ትምርጫና ድማ ትምድራዊ አምድራውን ፍርድ የምጽሎ አብ ሰማያዊ እንደገና እግዚአብሔር አትናይ ሞዳታናውን ይውስኑ እዩ ወይ ምስጸልማት ወይ ምስብራን ወይ ዘላለማዊ ህይወት ወይ ዘላለማዊ ሞቲና ንመርጽ ዘለና ስለዚህ ምርጫና ዘላለማዊ ህይወት ተሆይኑ እግዚአብሔር ንምረጽ አይ ዘላለማዊ ሞት ይሐሸን ተሄዱ ንዳብሎስ ይመርጽ ማለት እዩ እዚ ነህና ሞት ምረጹ ይልና ይመከረን ንህይወት ዝኾነን እግዚአብሔር ምረጹሞ ንዘላለም በህይወት ነበሩ ኢልና ኢና ንነግር ስለዚህ ግን ምርጫ ግን አለኩም ምርጫኹም ግን ናፍቲ የማናይ ዝኾነ ናብ እግዚአብሔር ናብ ዘላለማዊ ህይወት ምረጹ ይልና ክንሕብር ንፈቱ አሜን ጎይታ ይባርካ እሺ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ዘዳግም እስራ ፈቅድ 10 ክንርኢ ከለና ታይብል ናሃንተ ከተማ ከተአትዋ ኤልካ መስቀረብካ ቅድም ለዕርቂ ጸዋዕያ ይብል ማለት ከኻውን ይኹን ድማ ሕራ ኢሎም ደገ እንተ ከፊቱልካ ሽዑ ከኻውን እዩ አባ እተረኽበ ኩሉ ህዝቢ ገባርካ ይኹንሞ ያገልግልካ አይትዋግኦ ዳንበር ዘይት ዕረቀካ እንተ ኾነ ሽዑ ከበባይሉ ይዛረብ እግዚአብሔር ማለት እዩ እሳይና ንርኢ ምርጫ እዚ ናይ ከነአናውያን ምጥፋ ናይ ምርጫ ጉዳዩ ማለት ሃምተ ዝተነገረ እቲ ሰለልቲ ወሲዱ ለበለ ይኹን ረአ ብትኹን ታይጎሩ ነይሮም እቲ ዝተሃቦም ምርጫ ይقبሉ ነይሮም ምርጫ እንዳር ተቀቢሎም ታዩ ሰላም ይኹነልኩም ይብል ማለት ነው ናንተ ከተማ ክትጸዋ ካለኻ مسكربك قدم عرق صوايا نتعارب سلام نفطر إلكا تزارب لهم أنصار الدهر تلعلهم كنت أكبر أطفايهم زبل أنتن هم تعبنا نرئي مالتينا مرجع زساوتهم ينا نرئي أبزي سلازي مدرنا لهم ون بزلات كونتات سب ود سب مجد إلو مسحات أحسن مسا مالكتن مسا غاننتن تتحيزو موت أسلز أبي مرجع أسلز يستخاخله إيد إكزافير تاي تقبر لا ترخو لا يا مالتي إذا كنا بالكلنا جن زنا مدراوي وجاي خنا نبلنا بنقرات الله إذا العلم مدراوي وجاي زخنا إكزافير أنصار المات زجورز الله وجينا نزارب زلنا هنا بر حادث أجيبو تليلو نعني خا نكبل حديو تليلو خا كشف عتي خا كبيبكا هم يخنا نزارب زلنا من الوقت بجوجي كان يردوا مالتي على ما يوقع له إكزافير كا نود سبك الحين تواقع زلوا وقع له مالتي بنورماليتي على ما يوقع أنت خونه له مسارته ياو ناي دابيلوسي ودم بمفساس تفلت أنا تعبيتيو كمبخا تجابن جراي ود سبر سو كتشافاشب كودا دا زغاورو زلو نعاي تعمن موت هذا يطفى نبيلنتنينا كم تعزز تباله جن نلخونه على تصوي خاصي أطفاء تباهلو جب زجبر كوينات يخوننا إكزافير كوينات فتحويو فتح كسفن سلام كسفن إتي حاتعتن صعبينون كتف إكزافير زجورو زلو كارسي كم زخانينا نرئيس لنا مالتنا نفتنا يمود أتا حساب كان كايدينا حنت حساب أو زي أكو سخمو أوزي حاتعت أو زمدري أو لجمر جزي جميرو حاتعت أو زمدري أو زجمرو جمرو قللتني هذا بحال أكاليلن
ገለልተኛ የለን ወይ ታይኮን ወይ ምስ አምላክ ተኸውን ወይ አንጻሩ ተኸውን ማለት እዩ ሰለስተ መንገዲ የለን ሞንጎ ላይ ገለገለ ሰብ ካፍቲ ወሲዱስ ያጫውቶ ማለት እዩ እትለ ክልቲው ኺዙስ ክኻይድ በቃ ለጽዕር ሰባላይ ካልናሞ ማለት እዩ ወይ አንጻር እግዚአብሔር ኻኔኻ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ኻኔኻ ማለት እዩ ገለልተኛ ዝበሃል ነገር ኣብዙ ቃልሲ እዚ የለን ማለት እዩ ካሊኻ ሓደ ፓስተር ስታይብል እንዲያም ኪሳራ ይልማት ወይ ሙሉ ምስጋየር ጽጋኔካ ወይ ደሞ ሙሉ ምስይጣን ጽጋኔካ ለዚያ በምድር خسيرካ በሰማይ ለት خسيرካ ማት መንጎ መጨረሹ አምን ማይጠጦ ይብልዩ መንጎ በጠጦ ይብልዩ ማት ከምዛንቶ ተስፉለ ደውሎ ሞትና አውዚ ዝጋየር ለሞት ክንመርጽ አይመርጽ አይፈቅድን ነገር ግን ማት ክንፈልጥ ግልብና ሓዲዩ ከም ንምደብ ምንም ድሕሪት ልውሊና ትለለሰ ያ ሓደ ጊዜ ሓደ ሰብ ታይብል ነይሩሲ ተክለ ሓደ ሰብ ታይብል ነይሩስ አውዚ ኩናት ዶ ነይሩ ከቢድ ኩናት ነይሩና አውዚ ኩናት እዚ አይሉ እሲ ልቀተለካን እትል ተዋጋእካን አይኾነይ ጠላይ ኻይሉ ታዩማ ገለ ንብሎ ለናስ እቲ ጸጥይሉ ኮፊሉ ልርኢ ዝነበረ እዩ ኮፊሉ ከም ድራማ ማለት ፊልም አምንርኢ እትላይ ብሉ ኮፊሉ ልርኢ ሓደ ግዛሙን እዩ በቃ ሶልካ በቃ እትላይ ኾንካ ኮፊሉ ኻስ በቃ ተብል ማለት እዩ እዚ አው ቅድሚ እግዚአብሔር በዓሉሲ በተለይ ሆነ እግዚአብሔር ማጥ ቶሊል ገለጽቂ ማጥ አሐዲ ወግን በጦርነት ንድራውት ይኾነሲ ምንም መንፈሳዊ ለስቆሙ ያ ማለት አብ እግዚአብሔር ወን ማለት ማለት በራድ ወይ ማለት ሓደ ወይ ዝሑል ትኾን ነካ ወይ ክትመውቅ ነካ ሶልካ hamzi ዝሁም ማለት ዝሁም ማይነኩ ነው አፍካት እቴ خلاص ታይነት ይሰማዕካ አውጻዩ ተፋዩ መጸካ ወደ እግዚአብሔር አሙ ይብል ማለት ወይ ያውዚ እንትን ውዒ ኮይንካ እንትን በል ወይ ከዓ በረዶ ኮይንካ ካኩልቱ ሀዱ መረጽ ማለት እዩ ማእከል በሃል ነገር የለን ሰው ማእከሎት ይው እንግዲህ አው ዝምድሪ ጽፋት አንደኛ ተጠየቅ ተሐተት ማለት እዩ ማእከሎት ማለት እቲ ለይፈለዩ ኮፍ ዘበሉና ፈሊኻ ክትካይድ ግን አሎ ይብለና ማለት ገለልተኛ ዝበሃል ነገር የለን አው ዝምድሪ ወይ መንገድ ህይወት አሎ መንገድ ህይወት ማለት መንገድ ዘላለም ማለት እዩ ወይ ከዓ መንገድ ሞት አሎ ሞት ዘላለም ማለት እዩ ካኩልቲኡ ሓዲኡ ፈሊና ክንካይድ እዩ ንማንተ ጻውየት ነገር ምርጫናታ እዩ ምስ አጋንንትን ምስ ጣዖታት ናዛ ምድር እዚኣ ኮይና ናፍቶም አጋንንትን ጣዖትን ዝተዳለየ ሞት ክንካይድ ተኾይና እትን መርጾት ንምልኾ ንፍለጥ ማለት እዩ እቲ ሰማይ ምድርን ባህርን ዓይነ ማያትን ዝገበረኻ ክናመልክ ተኾይና ኻ ቦታና ንፍላይ ማለት እዩ መንጎ ኮይንካ እቲ ሲዳ ጣቀስካ ምኻድ ግን አይካልን እዩ አብ እግዚአብሔር ፍንፉን ከም ዝኾነና ንርኢ ዘለናና ካብዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር ይሓደና ክብራት ተኸታተልትና እንግዲህ እግዚአብሔር አውግእ ዘሎ እዚ ውግእ እዚ ኻ ዓለም ለኻዊ ውግእ እዩ እዚ ውግእ እዚ ኻ እግዚአብሔር ኃጢአት ንከጥፍእ ዝገሮ ዘሎ ውግእ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ናብቲ ናይ መወዳእታ ንምጻሞ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ትምህርቲ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ መጠቃለሉ እንታይ እዩ በምንታይና ነጠቃለሎ ዝብል ሓደ ንወስዶ ኣለና እና ጥቅስታት ኣለውና ዞም ጥቅስታት እዮም ሓደ በሃደ ናንብቦሞ ድሓር ናዚ ትምህርቲ እዚ መጠቃለሉ ክንርኢና ማለት እዩ ሃይልሽ ኢሳያስ 9:6 ተንብበልና ተስፉ ደሞ ኢሳያስ 11:1-5 ተንብበልና አነ ኢሳያስ አይኮነን ሆሴዕ 2:18 ከንብቤካው ሚካሱን አለው ናምቦሚና ዞም ጥቅሳት አንቢብና መጠቃለል ምንታን በደንብ ክምቾና ማለት እዩ እሺ ሃይልሽ ተቀጽለና እሺ ኢሳያስ ምዕራፍ 9:6 ዝብል ህፃን ተወሊድና ወዲ ተወሂብና እየሞ እቲ ግዛት ኸዓ ካብ መንኩብ እዩ ስሙውን ግሩብ መካር ብርቱዕ አምላኽ አቦ ዘላለም መስፍን ሰላም ከስም እዩ ኢሳያስ 11:1-5 ካብቲ خروج كجندي السي كعا حدا تطعي كجبجب እዩ حدا ጨንፈሩን ካብ ሱርፍረ ክፈሪ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ጥበብን አእምሮን መንፈስ ምኽርን
حيلن منفس فلتات እግዚአብሔርን فرحات كعرف እዩ تحጓሱ ኣብ فرحات እግዚአብሔር እዩ عينو ከም እትርእዮ ኣይፈርድን እዝኑ ከም ትሰምዑ ከዓ ኣይክብይንን እዩ ግናኸ ንድኻታት ብጽድቂ ኪዳኑ ነቶም ዓቃላት ምድሪ ከዓ ብቅንዕና ክብይን ببتري أفو نمدري كوعا بمنفس كنافرو دما نرسيعان كأطلوميو صدق خعا كنات حقو من النتون معتقو محخولتو خونيو طعم صبوق شيء أو زي تاينا إلنا نزازم نزح حساب إلنا ولا أنا هو ميراف قلت أسر شمادة كان بومك أو مزازم بيونا مزينا بتها معلتتيا مس أراويت مرورون مس عواف سماين مس لممتع مدرن كيدان كأتي اللومية أستن سيفن وقع كابت هاجر كسوابرو بحدون كم برومية يبل كاو أسر شعتك زي كوسخدل نزل العالم نعي كحز إكيه بس إركن بفردن بسهلن بمحرة نعي كحز إكيه يبل مالتي أستياوزي تاينا نزازم نايلو ما أنت يا وزاوير ناي وقعت يا قدسو قلنا يهودو قدسو قال له زمدرنا إذا قدسو قلا تزارربنا إنا تصنحنا أموداتات هاي كهون زي قدسو قزي شيء سلازي إجابير بالحلف تمرتاتنا لريناينا أو زي عالم الجبر تو عوي تورنت ويدمو تفقات كالسي إجابير يواجه إن يو إسرائيل ما لا تواجه لنيرو أمناتنا أو زخزل لنا ستيلون يواجه إن يمنم ترتري واللي بنايو حاجز إن بنايو حاجز تلي هنا بستكر أنت نكون نيريو خمي خلنا ينيرنا ما ناتو نباسو مس للرأي هونس مس مفساوي تسلمت مس اللي الرأيو أجان أنتينا نقدر نخزيلهم زي لا يغصلي إزجاي هير لهزبي لولو تصفى سبق زينانيو لذا أنا هم زي لا يغصلن إزجاير هم زعنتو العلاوي دنيا يصاري أيو مسحاتيات لذا أنا ما ينبري لولو هم يخزيون لا رأينا نيرنا هم يو منفس مسفن عالم كم تلعله كمون أمبسن جنشلن بحوار زوجاسو يلو جزيخ من المز ينقرنا تفقات قدرات زي اللولو جزيخ من المز ينقرنا مالت سلازي السلام زجزء الله كم روع دم زوح زول جزيخ من المز ينقرنا مالتنا نقدر فيه قال ممان ليه ممان نعلنايو مغنياتو أميكا ويمايز أميكا ده اللي بالعخا كتعجب يدخل ولا ما كتعجب يدخلن سلازي نقدر فيه قالات كان مخزي ممان ليه ممان مات إزجاير لولو بتعمل بزح نجرات تفصيمو مثل هذه النجار زون بتصفى لكنا عمل لجبرنا نجرتها اللي زيو مع سلزي إزجاير نمشرش عدلو سنتايو تسأل إلى ذا العالم بخمس عينت أجازة ذلك يصل أي فقد الفكر أم لخون أي خونن لخوم يلتولد النام على تيو دمو أريويو سلزي بزح تصفى زي أنا عمل تيو إزجاير بعونات حكيو سلنا قزوني واقعيو نجرجن لذا العالم قوزو تشجر خفقات ليولو سدت ليولو سقى ليولو نعرفو اللي جزي الموضوع اللي جزي كم الخونة مالتي نعم عندما صملته الأول يخم بالجمتين أو خلاص زينا ما رافدش عشر رسلستي إلسا مس سراويان الجورو تورنت نيرو هذا نات الرأيو تو عقل جاي منهم كريم يخالين زاوير خم الواقعنا جن إلسا تبارع عند كبره له كم تسألي إزجاي هير كم الواقع بزح تمرت خم دلوريو مالتي دحريجن تايل لنا عندهم قطر إسرائيل سلستيلي دحريجن زوم ناس سوري حدقة لهم تصوت عندنا لا إسرائيل مول الأمور خم لي موتسو يعني نماتنا يستورنا تزيل مول كم لي ملسنا العالم السلام كم له اللي بوزي دمو نكن برهة تعيو كتسألهم نينا هذا اللي واقعنا إزجاي نقدرهم زيل الغاز الحمد لله هنا تمرتنا يمرنا. ماشي ناي مدة حساب انت أيود مسحف إياسو بزحت يقول بزعب عنا يوج تاريخ يزرلو إجزابيرن أنصار إجزابير زرلو أجاننتن سعبتو من تواجه كمزنا برينا زرينا جن إجزابير دما بخارج جزء دما عنده حاوي هيدش زنبو تغسي إساياس شعن تغزر شدشته مسفن سلامي ولو نا تقاراني مثل
أبزي إكزابير تواقع إلنا مسفن سلام دما يبلونا كم أيتين الناس ياو تورنت كاب سما يسترعاله كاب أبلع دابيلوسن أبلع إكزابيرن زولو وقعيو أبزو وقعزي عمدرون دابيلوس تدربيو قصالنا تحمس ناقصله كم زلون مستعمس أني عندما إكزابير ناتواقع كم زلون ناتواقع جن كم تعنتو استبهاله لزال على ما يسألنحن مودعات هالو مودعات أسكع زبط سحقن إكزابير نايبعلو زخانة فردنا فردا كم تسألنحن زي فرد زي دماء مودعات كزازمو كم زخانة دحرقن ناي سلام أملاخ مهانو نرجع جزء له نايزل عالم عنده استنبه وتاريخات له بسماي أنبسان بعرين بحدا سعر كبول عيومي بلنا وجنشلن سعرنا بلعو بسلام كنوري ومنا ناي سلام مسفن كله هلو نزل عالم بسلام زنبرلو جيزي كم زمتنا هزيجن تزر له خناتات إكزابيرنا تواجع مس عنصار ديابيلوس يواجع كم زنبرن زوج زي تناي إسرائيلن ناي كنعاناويانن كنرخلنا ناي منا ناي أملخو مخانون نبر ناي سجا سبات كتافون ناي كتافون زي خونس إكزابير ناي زيت أو تعملخو كتاف دليت كم زلو زرقي كناتي ينيرو بزي مخناد ما نايو إكزابير بما يحول كو سبات أطفي ودو نمنتاي بأملخو مخناتي ስለዚህ እግዚአብሔር በአምልኮ ምክንያት ደስ ዘይብሎን ዙሁር አምላክ መሆኑ ፈልጥና አምልኮና ናብ እግዚአብሔር ጌርና በሰላም ከነብር ከምዝግባና እግዚአብሔር ናይ ሰላም መስፍን መሆኑ ተረዲና ሰላምና ካብ እግዚአብሔር ክንረክብ ክንልሽ ከምዝግባና እግዚአብሔር ዕድመ መጻዋዕታ ክንቀበል ከምዝግባና ትምርቲ በና መጽሐፍ ዚ እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ካብዚ እግዚአብሔር ዝቃለው ሰው ዘሎ ወኻዝዋጎ ዘሎ ቅዱስ ንሪኦ ናይ መወዳእታ ሐሳብ ታዩ ሰላም መስፋን ይወዶ እሱይና ንሪኤናና አውዝናይ ካልአይ ነገስት ምዕራፍ 6 ዘሎ ቅድም ኃይል ሻሃወይ ከጠቅስ እንትን ለጀመሮ بتوسنا كان ببيدلي كم زيبل نسوخ أكافتهم مساعتهم زلوا مسانا زلوا يبزحوا يومه أتفرح بله السعد ما هو إكزابير إلمنا كالله كرئيسي عينتو كفتي لوز ألا إكزابير كعينتي من إساي كفتمر أي إنه دما أو زوريا السع يتكرن ناي حاوي أفراسن سرقلاتات ملؤونا برا ناو مسردو خا السع إلمنا كالله نزهز بيزي بعورت وقعيو إلو ناو إكزابير ألا كم تقال السعد ما بعورت وقعهم شعويل ساعتها ما قدسي إزي عايقونتن نتا كتما إزي أخا عايقونتن نابت تدليوو ساب عايكوشتكم دد حري سعبو بلو ناو سمارا دما وسدوم قوني خاو سماريا مستعتيو الساع و إكزابير كريوس عينتم إزي أتم كفت بلا إكزابير دما عينتم كفت هلو أمو رأيو إنه دما أما أخل سماريا نبرو إتنوغو سرسر عيل مصر عيوم كا إلنا الساع كقتلهم دو عبوية كقتلهم دو بلا يبل إكزابير بعلو لما رخم هزوام لما زون سوات إتنوغو مصر إس كقتلهم دو يبل مالتو أوزي الساع لما لسو حساوي وانا مال نسو دما أي تقتلهم نتي بسيفن بكستن زمارك كايو نسخا تقتلو دو بلعومن ستيومن نابغويتوم كملسوس أو قدميوم قدا إنجرا ماين أقرب اللهم بلا عبي مسح كأجبر اللهم مسبلعوم من ستيون دما السنابتهم ناقويتوم كأكادو دحريتي خاء اتم حدغا زودقو ጭፍራ ሶሪያ እና ምድር እስራኤል አይተመለሱን ይብል ማለት ይና እዚ ታሪክ እዚ ክንሪ ከለና ካብ ሶሪያ ናብ ኤልሳ ነብይ ዩኔሩና ንኡ ካጥፉዮም ታኪዮም ጭፍራታቶም መጾምና እዚ አገልጋሊ ኤልሳ እዩ እንግዲህ ወዮ ጎይታይ ጠፊና ገሌሉ ርእይዎ ማለት ካው ግን እቲ ኣብ ዙርያና ዘሎ ይበዝሕ ኢሎም መወዳታ ግን ታዩ ኣብልዖም አስተዮም ታይገሮም ሰዲዶሞም ድሕሪኡ ግን መጾም ንእስራኤል ክወጉ أي كألون ويكأ أي مزون يبلنا مالتينا هذه أوزي أب كرمينا زلوا سلاماوي منجستالو مالتي إخزابير لا دالينا تعينت منجستالو سلاماوي منجستالو إذا خا من يمرحيو مسيح كمسفن سلام زمرحو قويتانا مدحنا يسوع كريستوس مسفن سلام كوينو زمرحو خانت زنبلنا مالتيو كاو خا بسلام زبعال منجسك جبريو يبل مالتي إساس كم تزرعنا يو كمقعات طفعاتن قدعتن أبو يلن طفعاتن قدعتن
የለን ሰላም ጥራህታ ይገብር ይገዝእ ሳስሳ ዝራናዮ ማለት ይውና ስለዚህ አምላኽ ንህዝቡ ወይ ነሰባዊነት ዘለዎ ዕላማ ይገልጸና ማለት እግዚአብሔር ዘለዎ ዕላማ ታዩ አብዛ ወዳታ ዘንበምናያ 23 ዘንበምናያ ናይ ቀዳማይ ካልአይ ነገስት 23 ዓቢ ምሳህ ካገበረሎም ምስ በልዑም መሰተዩም ደሞ አሰናበቶም ናብ ጎይቶኦም ካዱ ድሕሪት ኻ እቶም ሓደጋ ዘውድቁ ጭፍራ ሶርያ ናብ ምድሪ እስራኤል አይተመልሱም ስለዚ ዋኑ እግዚአብሔር ሓደ ማዓልቲ ታይገብር ኩሉ ነገር ሰላም ከገብር እዩ ካው ዳሃረ ኣብ ማዓዲ ጎይታ بسلام كفيلنا تاين جورلو نبل علو دحريو خاو جز بحال طفعت زبال ليبلو مري تداليونا علو مالتيونا وانو إكزافير زو كل لازم جبر زلوا مودة تايو علمو سلام كسفن كم زخانة نري مالتيونا عمز تايولد عمز يولد وادا هذي كم تزرعنا يو عمز غيركم إلهم يوم مزيون جد سلام انت غيرك أجن تايخون سلام تايولد سلام يولدنا إكزافير عمز كله أطفيو بسلام لأنجلالو معلتك مزيونا اتهم سيف زالعلو زبالو كلهم بسيف تايقوريو كتافو يوم يولك على إكزافير سلازي صحفيو سيف العلو زدهانا سبيلن زي عدل خوينو قل لهم السيفي كنا لعلبك عينا قب هزب كم هزبي مرحت كم مرحتي منقست كم منقست بقى سيفي مفررة كما عزم عزي يكون طورنت كأوج كما عزم عزي يكون نتفق كما عزم عزي يكون همزي يكون بقى أفرحتي نازلنا أنا كبرات تختاتل مدباتنا إكزابير إنجدي إتي مدراوي يكون إتي منفساوي ويخايت علماوي يكون إتي إكزابير مس كتفيلو مساعدات كتفيلو لجورو زلو قالسي مودة كجورو اللي مالتيو كله تتغللو بسلام كزازميو مرحيو خامنيو خام مالتيو مسفن سلام قويتانا مدحنا يسوع كريستوس يكوننا من البعض كم تزبلنا يوم مرج أنا لومي أبيو مسي مسفن سلام زخانة قويتا مرج أنا غيرنا أفتي سلام زلو زل عالماوي منقسي كنا بردون نمرز لنا ويكا عوزات أفاعت مدري بكل سمي بحايلي بمنامني لالنا إنا ننبرز لنا أزي أرسنا نفتش أرسنا نمرمر سلام خوانا لنا كا فقاد إكزافير يخون أمدرون أوزلنا يوم بوتا سلام إكزافير يسفن لكم إزيو صلوتنا تمنيتنا أمود أتامس حونا تسفو صلوت غيرنا نزازمينا بزي قاد أميزي نزي برنامج بتريقوا قاد أمي من الوقت على يوتيوب يكون خيليو أفتفل عليه تيليجرام يكون خو فيسبوك يكون خيليو بسرخوا قاد أمي لايك سبسكرايب كموكا شير لاغوركم نخالوت كتاب صحو كنقولكم من اللابو إكزافير واركم إكزافير نايسامون سواتي بلنا صلوت كنا نزازمينا إكزافير أملاخ سلزم هركنا نمسكنكا أبو سلام سلزخونكا دق خات حلو سلزخونكا ندق خات واقع أملاخ سلزخونكا نمسكنكا إكزافير أملاخ دما مز عبي أملاخ كنكون كنحبر دما كتحجزنا زي سمع سوات دما نابها كمسؤول ناباخا قعقوبون مساخا نزل ألم كنابرون زعدل زي كتبهم زي تمرتزي نعاتهم تزرقحوا لهمو إكزابير أملاخ زعدل زي قبلوا كتحجزهم نصدي نقول هنا دما بزي صانعنا خنبر كتحجزنا نلمن زي كله سلا تقبرنا مسكنك باسم يسوع نعم